Oke, selamat sore semuanya. Good evening. Mari kita persiapkan firman Tuhan bersama-sama. Let's prepare the word of God together. And before we study together, let's pray. Father, we thank you for this evening. We're grateful that we can come together under the canopy of your grace. Kami bersyukur kami boleh datang bersama-sama di bawah naungan kasih anugerah-Mu. And we pray that this evening your spirit will teach us. Kami berdoa hari ini biar Roh-Mu yang kudus boleh mengajar kami dan boleh memimpin kami. Lead us to the whole understanding of your word and help us, O God, so that we will be transformed by the renewing of our mind. Pimpin kami kepada keseluruhan daripada pewahyuan-Mu dan supaya kami boleh bertransformasi, diubahkan sesuai dengan kasih anugerah-Mu ya Tuhan. And we declare this evening that faith will arise among us, O God, and that hope will thrive in the name of Jesus. Kami nyatakan hari ini bahwa iman akan bangkit dan kasih pengharapan boleh tumbuh subur di tengah-tengah kami ya Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Happy New Year, everyone. Because this is the first time, the first Sunday for me in Rochester City Blessing Church in 2023. So I'd like to greet you Happy New Year. Karena ini minggu pertama, jadi selamat tahun baru. Mari kita persiapkan firman Tuhan bersama-sama. I want to share with you something that is our theme for 2023, our vision and our theme for 2023. I trust that Pastor Ron has shared with you before. Saya percaya minggu lalu mungkin Pastor Ronald sudah mulai sharing mengenai tema dan visi kita di tahun 2023. But I want to continue, I want to piggyback on what Pastor Ron has shared. Saya mau lanjutkan apa yang dia sudah share. Kita persiapkan sama-sama kitab Daniel pasal yang ke-11. Let's prepare together the book of Daniel chapter 11. All right, Daniel chapter 11. We're not going to read the whole the whole chapter. We're not going to read the whole passage. Kita nggak akan baca seluruh pasal. Tetapi saya mau ajak Anda untuk menandai Daniel 11 dan nanti mungkin di rumah Anda bisa pelajari, Anda bisa baca. We're not gonna kita mau fokus di pasal 32. Hari ini judul daripada khotbah saya adalah Stand Firm and Take Action. Okay, is this on already? Apparently not. All right, here we go. Stand firm and take action. Everybody say stand firm and take action. Amen, amen, amen. Berdiri teguh dan bertindak, ya. Kita akan tetap kuat dan bertindak. Oke, saya mau ajak Anda untuk belajar sama-sama. Kita baca langsung dari ayat 32. Let's continue and let's jump into verse 32. Daniel 11 verse 32. Bahasa Indonesia katakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. He shall seduce with flattery those who violate the covenant, but the people who know their God shall stand firm and take action. Saya ambil dari terjemahan ESV, dan ini yang menjadi fokus daripada visi dan tema kita tahun 2023. This will be the focus of our vision and theme throughout the year of 2023. And Pastor Ron and I, we have studied this for quite some times now. I received this word since 2022, the month of August. Pastor Ronald dan saya sudah mempelajari ayat ini sejak dari mungkin bulan Agustus ya. Waktu kita kayak lihat bulan apa itu? Was that Oktober ya? Oke. Saya mulai pelajari ini Agustus dan kita mulai sama-sama pelajari bulan Oktober. Dan kita percaya ini yang akan jadi tuntunan buat kita di tahun 2023 ini. Dari kitab Daniel pasal yang 32 dibilang, the people who know their God shall stand firm and take action. The people who know
Their God shall stand firm and take action. Orang yang mengenal, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi saya mau Anda ingat ini. Tahun 2023 ini yang menjadi credo kita, ini yang menjadi conviction kita, ini yang menjadi tema kita, ini yang menjadi visi kita. This is going to be our credo, our theme, our vision. But our prayer is that it's more than just nice word, it's more than just slogan. But we are believing that the Holy Spirit is going to do something great in our midst. Kita percaya ini bukan cuma sekedar jadi credo atau slogan yang baik, tapi ini Roh Kudus akan mengerjakan perubahan yang luar biasa di tengah-tengah kita. Ada amin semuanya? Saya mau mulai dengan mengucapkan ekspresi ini yang saya yakin kita semua sering dengar ya. Timing is everything. Anybody agree? Timing is everything ya. Kita tahu ini adalah satu kebenaran ya. Timing is everything. Kita belajar kalau di musik we have to keep a beat ya. In music timing is everything. Especially in a band like this, if one keeps a different timing than the other, then we don't have a band, we have chaos gitu ya. Kalau di band apalagi, kalau satu pemain musik timingnya berbeda, beatnya, ini yang ada adalah kekacauan, bukan suatu harmoni atau simfoni yang baik gitu ya. Kalau di dalam sports juga seperti itu. The same thing goes in sports ya, especially in baseball. If you are trying to hit a ball and you gotta time it well at the trajectory of the ball, satu axisnya you need to swing it right just about the time. Yeah. So timing is everything. Even when you are trying to tell a jokes, timing is everything. You cannot be telling jokes in a funeral home, right? So we know that, gitu ya. Kita mau bercanda aja, timingnya penting, gitu ya. Nggak bisa kita mengucapkan bercandaan di rumah duka, gitu. Same thing goes in investment. In investments, timing is everything. Kalau kita di stock, ada prinsip utamanya buy low, sell high, gitu ya istilahnya. Jadi beli waktu harga rendah, jual waktu harga tinggi. It goes without saying that finding the right timing in everything, in every aspect of life is very important. Jadi kita percaya bahwa menemukan waktu yang tepat di dalam segala aspek dalam kehidupan kita itu penting banget, gitu ya. Nah, nggak kebetulan hari ini kita bicara mengenai buku dari kitab Daniel. It's not coincidence that we're talking about the book of Daniel today, because the book of Daniel is actually the book about timing. The book of Daniel is a book about timing. Jadi buku Daniel ini berbicara tentang timing, terutama 2 chapter terakhir ini, especially the last 2 chapter, chapter 11 and 12, it's actually talking about the end times. The end times. So not just any timing, but we're reminded tonight about the end times. Kita nggak berbicara sekedar timing in general, tapi kita mau bicara mengenai zaman akhir atau end time. Tapi kalau Anda berharap saya akan mengajarkan mengenai simbol, hal yang mengerikan gitu ya. Orang kadang-kadang kalau bicara tentang end time suka yang dramatis gitu ya. You'll be disappointed. That's not what I'm trying to share gitu ya. If you think I'm gonna talk about the dramatic aspect and story about end times, and you'll be disappointed because that's not what I want to talk about. But it goes without saying, this book is very important. It teaches us about the end times. How we as a church are to position ourselves. Ya, ini buku yang penting karena mengajarkan kita bagaimana kita sebagai gereja Tuhan harus memposisikan diri kita, terutama di dalam apa yang Tuhan mau kerjakan atau sedang kerjakan. Saya mau share 2 kunci untuk mengerti buku ini. I'd like to share to you 2 simple keys of understanding the word that is found in the book of Daniel. Bagaimana caranya kita mengerti perkataan atau buku dari kitab Daniel. 2 kunci yang simple. Yang pertama, kalau kita mau mengerti buku Daniel ini, kita harus membaca ini, mengerti bahwa buku Daniel ini juga ditulis sebagai historical book juga. Jadi ada aspek historis di dalamnya. So the first key toward understanding the word is that when we read the book of Daniel, we must understand this is also a book of history. To read it as a historical book. The book of Daniel, scholar says it's the most, especially chapter 11 and 12, it's the most specifically fulfilled predictive passages in the entire scriptures. Jadi pasal 11 dari kitab Daniel ini adalah pasal yang paling digenapi
secara detail, secara spesifik dari semua ayat di Alkitab. What's so amazing about it is that it predicts history over 375 years of span, 375 years period with remarkable accuracy. Jadi ayat 11 pasal 11 ini predict apa Pastor Ron? Ini memberikan suatu prediksi yang begitu akurat dalam rentang waktu 375 tahun secara akurat. Sehingga bahkan orang yang tidak percaya Tuhan pada saat dia membaca kitab Daniel, mereka tidak bisa berdebat apa-apa. And the only argument they can say is that this is written after the fact is done. Ya, orang yang even those who does not believe in the Bible will look at Daniel chapter 11, look at the fulfillment of the 375 years period of span with accuracy. They can only say, oh, this must have been written after the facts was done. While this was written years before this 370, hundreds and years before that time. Ini ditulis ratusan tahun sebelumnya. Jadi ini luar biasa. Tetapi kitab Daniel pasal yang ke-11 ini juga bukan cuma sekedar berbicara history, tapi ini juga berbicara mengenai nubuatan. Cuma sebelum saya lompat ke nubuatannya, coba kita buka sama-sama kitab Daniel pasal yang ke-11. Saya mau ajak Anda buka kitab Daniel 11. Kita akan baca semua, tapi kita akan baca beberapa ayat saja. Let's open Daniel chapter 11 I want to give you an example of how it is an historical book. It predicts exactly as this is not just a biblical verse, but it is confirmed by history. All right. So verse 3, beginning with verse 3. Ayat yang kedua mulai. Oleh sebab itu aku akan memberitahukan kepadamu hal yang besar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia. 3 kings shall rise in Persia. And the 4th, yang keempat akan mendapatkan kekayaan. The 4th shall be the richest. Ini confirmed in history. The fourth king is none other than the King Xerxes of antiquity. Atau in our Indonesian Bible, it's recorded in the book of Esther, Ahasuerus atau Xerxes was predicted to be one from the 4 that will rise and become the richest. It's fulfilled. And then if you read on continuing, tetapi baru saja ia muncul, ayat yang ketiga, kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, there will rise another king, gagah perkasa yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit, jatuh bukan kepada keturunannya, dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya, sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain daripada orang-orang ini. Scholars have predicted and fulfilled. Ini berbicara mengenai Alexander the Great from Macedonia, the son of Philip of Macedon. Jadi ini Alexander Agung yang bangkit dan menjadi raja yang luar biasa. Tetapi di sini dikatakan kerajaannya akan terpecah jadi 4 dan jatuh ke tangan orang yang bukan keturunannya. It was says that his kingdom will be divided into 4 and will be passed on by not his posterity, not his descendants. Karena di umur 32 Alexander the Great di Babylon, sesudah dia party, dia sakit dan dia meninggal tanpa memiliki anak. Because Alexander the Great, after a drunken stupor in Babylon, he fell sick and then he died at the age of 32 without leaving an heir. And as a result, his kingdom was divided into 4 of his strongest general. Bukan anaknya, not his posterity. So, dibagi ke 4 jenderal. Jenderal yang terkenal, yang meneruskan, tetapi tidak bisa sampai sebesar Alexander the Great. Keempat jenderal ini adalah Lysimachus, Cassander, Ptolemy in the north, and then Seleucus in the south. Ptolemy itu menguasai daerah, Ptolemy ini menguasai Egypt, kemudian Seleucus menguasai Syria. Jadi Seleucus di utara north ya, betul ya? Utara, and then Ptolemy in the north, south.
Jadi kalau Anda baca Daniel 11 ayat 6 sampai 21 ini berbicara tentang dua raja ini yang berantem terus aja. Jadi ayat 6 sampai 21 ini cerita tentang berantem, baikan, kawin, berantem lagi antara dua ini aja. So the exchange of pretty much between verse 6 to 21 is about these two north and south. And guess where Israel lies? Tebak coba Israel ada di mana? Israel ada di tengah-tengah. Jadi kalau pepatah Indonesia gajah bertarung, pelanduk mati di tengah, gitu ya. So there's an Indonesian adage, Indonesian saying, when elephants fight among each other, it is the squirrel that dies in the middle. So why am I saying this? I'm saying this to remind you that things are not any easier then as it was now. Saya ingin mengingatkan kepada Anda kalau timing is everything, kita mesti align ourselves ke the end times, the timing of God. Kita harus memposisikan diri kita ke sistem timingnya Tuhan dan sadar bahwa apa yang kita alami sekarang ini tidak lebih sulit daripada apa yang dialami mereka di zaman dulu. In fact, if you look in the Bible, we don't get any excuse. We can't say, oh, you know what, they didn't have it as difficult as we are right now. Many people are worried because 2023 is filled with uncertainty. The economy is this, the economy is that, interest is this, interest is that. And because of that, they fail to trust in the God that is consistent and His promise that is yes and amen. Banyak orang takut melihat ekonomi, katanya 2023 ini nggak pasti ya, interest rate begini, ekonomi begitu, keamanan begini, presiden ini begitu. Dan karena mereka melihat yang tidak pasti ini, mereka lupa akan Tuhan yang pasti dan tidak pernah berubah, yang ya dan amin. Padahal kalau kita baca dari zaman Daniel, dan ini sebenarnya paralel kita zaman sekarang. Daniel ini disebut exile, orang yang hidup di pengasingan, bukan di Yerusalem, tetapi di kota Babylon. Babylon itu kalau di Alkitab perlambang daripada modern world, godless society. Babylon in the Bible is a symbol, is a type of a modern progressive society that is godless, multicultural, pluralistic, anti-God. Just like our culture now. And we all know the Bible says this world is not our home. But we are here. God planned us here. There's a purpose. I think the goal for us is not just to be as holy as we can and wait to be transported to heaven. No, God wants us while we are here to be fruitful and multiply and subdue the earth. Jadi Tuhan itu nggak goalnya kita nih supaya kita diselamatkan terus kudus tunggu sampai nanti naik ke surga. Enggak. Tapi Tuhan katakan selama kau masih di dunia, cocok tanam, berkembang biaklah, taklukkanlah bumi. Dirikanlah kerajaan Tuhan di bumi seperti di surga. Waktu bangsa Israel ada di pengasingan, mereka berpikir, oh jangan bongkar dulu kamu punya koper. Nanti Tuhan juga akan bawa kita keluar dari Babylon. Padahal dia nggak tahu, Tuhan yang izinkan mereka dibawa di pengasingan. When they were being taken as an exile in Babylon, they were many false prophet rise. Ada banyak nabi palsu yang bangkit berdiri dan katakan, you know, we won't be here for long. Kita nggak akan lama di sini. Yeremia langsung bangkit dan katakan, kamu adalah nabi-nabi palsu. Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Please commit to the welfare of the city where I plant you because its welfare is your welfare. Jeremiah. Tuhan katakan selama kita ada di sini berarti kita bekerja memberi buah. Ada amin semuanya? Kita nggak perlu musingin surga, kita akan naik ke sana. Nah ini di dalam kitab Daniel 11 ini semua nyata. Dan raja yang dari utara berperang dengan raja yang dari selatan, yang jadi korban orang Israel di tengah. The king from the north, you know, always fight with the king of the south, and guess who's the victim? Who's always in the middle? Israel. So in case you're wondering, Lord, why is it's so difficult being a Christian? Hey, you know what? It's never been easy since the day of old. Dari zaman Alkitab juga nggak pernah gampang. Dari zaman Alkitab musuhnya sama. Karena kita melawan musuh yang sama. Karena kita menjawab Tuhan yang sama, menyembah Tuhan yang sama, percaya janji yang sama. Musuhnya tetap sama. So you don't get to excuse yourself, says, oh yeah, you know what? They don't have it as
difficult as we are. So, I want to speak a word of faith to you. I mean, this is the beginning of 2023. Saya ingin bicara perkataan iman buat Anda semua. Ini masih permulaan 2023. Mau ekonomi naik, mau ekonomi turun, mau ekonomi ke samping, ke kiri, ke kanan, tercerai-berai. Janji Tuhan tidak akan gagal. Regardless of what's going on in the economy, His promise will not fail. So if God has given you a dream, God has given you a vision, and you know it's from Him, the people who know God shall stand firm and guess what? Take action. Halo? Kalau Anda tahu Anda sudah menerima janji Tuhan dan Dia adalah Tuhan yang bisa diandalkan, kalau Anda mengenal Dia dan bukan sekedar janji ya, tapi Anda mengenal pemberi janji yang tidak akan berbohong dan gagal, maka Anda tetap berpegang teguh, akan tetap percaya dan bertindak. Ada amin semuanya? So, ini keadaannya. Ini Daniel 11 ini berbicara history ini terjadi satu dengan satu. Sampai akhirnya, kenapa saya jelaskan ini? Supaya Anda mengerti ayat 32. Karena ini 45 ayat. Kalau Anda baca, bayangkan seperti Anda jalan di padang gurun, kering, kerontang, panas, tahu ketemu oasis. Semua tahu oasis ya? So, the mental picture when you're reading Daniel chapter 11, imagine yourself wading through the desert, dry, arid, dead, lifeless. But all of a sudden, in the middle, you stumble to an oasis. That's verse 32. Because verse 1 to verse 45, it talks about king rising against another king's, truce being made and then being broken, deception, marriage, war, famine, death, everything. And then all of a sudden, verse 32, but the people who know their God shall stand strong and take action. Stand firm and take action. Jadi ini seperti oasis di tengah desert. Kenapa saya ucapkan ini, saya ajarkan ini, saya jelaskan ini? Supaya Anda mengerti betul konteks daripada ayat 32. Ayat 32 ini terjadi menjadi suatu jawaban di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah ketidakpastian sejarah, di tengah-tengah sejarah yang begitu kelam, janji Tuhan tetap terang bersinar. In the middle of the darkness of what is man's or world's history, the promise of God remains shining brightly. In the midst of such an arid desert of lifeless, voided of any promises, any fruitfulness, there's an oasis. There's a promise. And this promise become powerful because of the one who promised it is faithful. Alright? Ini janji yang luar biasa karena yang memberikan janjinya itu siapa? Tuhan. Jadi bangsa Israel mengalami. Dan salah satu keturunan daripada raja di utara, Seleucus, itu satu saat di ayat 36 nanti Anda akan baca, itu adalah raja yang namanya Antiochus yang keempat, Antiochus the Fourth. Dia menyebut dirinya Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes itu artinya Antiochus the illustrious, the glorious. Kenapa dia memberi namanya dia seperti itu? Why did he name himself such as? Because he considered himself to be God. He considered himself to be God. And in fact, one day after he was defeated by the king from the south, satu saat waktu dia dikalahkan dari raja yang selatan, kan raja selatan minta bantuan dengan Romawi, kekaisaran Romawi, dia balik ke Yerusalem, he went back to Jerusalem and start capturing all the Jews, and he start stopping the sacrifice at the temple. Dia mulai menyetop ibadah di Bait Allah, dia mengejar-ngejar, menganiaya, menangkap orang Yahudi yang ada di Yerusalem. 80.000 meninggal, 40.000 dipenjarakan, dan bahkan dia melakukan satu kejahatan yang luar biasa. Dia masuk ke Bait Allah dan dia menaruh figur daripada Dewa Zeus ke dalam ruang Maha Suci. So he created what was in the history and the Jewish history, in Judaism's history, as desolation of abomination. Ini dikenal sebagai penistaan yang luar biasa di dalam sejarah daripada bangsa Israel. He put the statue and the image of Zeus deep in the temple of God, in the Holy of Holies. And he doesn't stop there. He slaughtered an unclean animal, a pig in the altar.
Dia mengorbankan babi itu di altar dan darahnya dia hambur-hamburkan, dia kotori seluruh bait Allah dan dia paksa imam yang ada di situ untuk makan daging itu. Jadi kalau Anda baca tadi Daniel 11:32 bagian yang awalnya he will. Anda lihat ingat itu ya. Itu bicara tentang Antiochus keempat. Nah, jadi untuk mengerti Daniel 11 yang pertama ini buku history, tapi yang kedua ini juga merupakan buku nubuatan. Nah, when you talk about prophecy, two things worth remembering. Prophecy, it's a short term and also a long term prophecy. Jadi kalau nubuatan itu ada yang short term, digenapi dalam jangka waktu yang singkat, tapi ada juga yang merupakan nubuatan jangka panjang yang belum akan digenapi, tapi merupakan gambaran dari apa yang akan datang. Jadi Antiochus keempat, ini sebenarnya merupakan prefigure of a future leader that's going to give problem not only to the Jew, but to the rest of the believer in the whole world. Ya, kita tahu ini semua siapa in the context of end times. Itu bicara mengenai antikristus. Jadi kitab Daniel 11 ini bukan hanya untuk waktu itu, buku history, tapi juga buku nubuatan, jadi buku masa depan. Jadi pada saat saya dan Pastor Ronald kita melihat ayat ini hidup sekali gitu ya. Hidup banget artinya. Dan ini adalah buku yang bisa kita pakai untuk mengingatkan kita dan untuk membangkitkan kita dan untuk membawa perjalanan kita selaras dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Sadarkah Anda bahwa kita ini nih sebenarnya hidup di dalam zaman akhir? Hello? Are you aware that we're living in end times? Hello? Maybe some of you are saying, oh no, Pastor, my life is good. Let's not end it. Oh, Pastor, hidup saya enak gitu ya. Well, regardless of how delusional you are, the set of time is set in the hands of God. We're in the end times. The Bible gives us a very vivid sign of what is to be the ends of times. Both Jesus and the apostles gave what is physical and also spiritual signs of end times. Alkitab menceritakan dengan jelas apa yang menjadi tanda-tanda akhir zaman. Baik Yesus dan para rasul memberikan tanda-tanda yang spiritual maupun tanda-tanda fisikal. Ya, Yesus di Matius 24 ayat 3 sampai 14 itu saya nggak akan baca, Anda bisa baca sendiri. Itu jelas waktu murid-murid tanya, "Guru, apa sih sebenarnya tanda daripada kesudahan dari zaman ini?" Jesus in Matthew 24:3-14 speak in length about the signs of the end times when the disciple asked him, "Teacher, what is to be the signs of the ends of times?" We all know, wars, nations rise against nations, earthquake, famine, even pandemic. It's there. All right. Paul, the spiritual father, talked to his spiritual son Timothy, 2 Timothy verse 3-12-13. Indeed, all who desire to live godly life in Christ Jesus will be persecuted. While evil people and impostor will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Akan bertambah jahat. Ini zaman, ini negara di mana orang kalau mau jahat bisa lebih jahat. This is the time, this is the season, this is the place. This is the generation where if you want to be going from bad to worse, you can. You can. 2 Timothy chapter 4 verse 3-4. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myth. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini tanda-tanda akhir zaman. Dan ini akan dikerjakan, akan bangkit ke raja yang ayat 36 itu, Daniel 11:36, itu berbicara mengenai Antiochus, tapi juga berbicara mengenai perlambang daripada Antiochus in the future, which is Antichrist. Dia akan bangkit, akan melakukan apa yang semau dia, dan dia akan mengalahkan raja daripada berusaha mengajarkan Tuhan dari segala Tuhan. Ya inilah Antichrist.
Dan pada saat itu terjadi, bukan hanya ini seperti terjadi seperti apa yang Antiochus lakukan di Yerusalem, tetapi ini akan dilakukan kepada semua orang percaya. Jadi, dia akan berusaha untuk mempengaruhi orang pilihan supaya mereka meninggalkan imannya. Itu yang dilakukan oleh Antiochus di zaman Daniel 11. Dan itu yang akan dilakukan oleh antikristus, dan itu yang akan terjadi di zaman ini. Ini adalah zaman di mana seperti dikatakan Paulus kepada Timotius, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Mereka, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Mungkin tidak physical, mungkin verbal, mungkin social punishment. Sekarang kita banyak yang namanya SJW, Social Justice Warrior. I mean, you can't be saying anything without offending anyone anymore in this world. Kita hari ini mau napas aja nggak bisa bikin orang tersinggung. Halo? Agak susah hidup di zaman sekarang. Well, sebenarnya dari zaman dulu udah susah. Karena musuhnya sama, ya kan? Daniel 11 ayat 32 ini dia nih. He shall seduce with flattery those who violate the covenant. Ini berbicara mengenai Antiochus IV, keturunan daripada Seleucus, king of the north, yaitu dari Syria. Nah, ini merupakan prefigure dari Antichrist. Tapi, nah ini baca semuanya. But the people who know their God shall stand firm and take action. Nah, sekarang Anda ngerti nggak konteksnya, gambaran besarnya gitu ya? Ini dunia di mana zamannya Daniel ini terjadi di Babylon. Terjadi penindasan aniaya. This was the world back in the day of Daniel, where there's persecution, torture. And the one who's doing the torturing is trying to deceive the believer. They pressure the believer. But history has written that those who know their God shall stand firm and take action. Remember, this is not only a book of history, but it's also a book of prophecy. It means that what was done there, it can be redo again today. Halo? Kebenaran yang zaman dulu, itu sama bisa terjadi lagi di zaman ini. Ini bukan cuma buku sejarah, tapi juga buku nubuatan. Nah, ini yang menjadi tema kita. Ini yang kita percayai. Bahwa bahkan di tengah tekanan, bahkan di tengah aniaya, umat yang mengenal Allahnya ini akan tetap berdiri teguh dan bertindak. Kita ini sebagai gereja Tuhan harusnya tidak duduk di bagian belakang dan hanya menjadi objek daripada apa yang dunia lakukan. Bagaimana kita menyikapi perkataan firman Tuhan ini? 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bagaimana attitude Anda, sikap Anda pada saat menyikapi perubahan zaman ini? God has taught us through the word of Paul to Timothy. God has not given us the spirit of fear that makes us timid. But He gave us strength, power, love, and sound mind. How are we to look at the season that we are in right now? How are we looking confidently into the future? Gimana caranya kita menyikapi zaman kita sekarang ini? Alkitab mengajarkan kepada kita, kenali Tuhanmu dengan baik, maka kamu tidak akan perlu berjalan dalam ketakutan. Kenali Tuhanmu dengan baik, maka kamu akan bertindak dengan penuh kuasa. The Bible, through the prophecy in Daniel 11, is teaching us, is giving us a direction. Know your God, so that you will not have to cower in fear. Because of what you read in newspaper, because of what you watch on TV, because of what you heard from the news. The church should not cower. Gereja ini harusnya tidak takut. Tidak dikit-dikit, oh pastor dengar nggak ini? Oh ini Biden ini antikris ya pastor. Saya ditanyain gitu udah sering banget. Bingung mau jawab apa. Iya kan? Saya cek terakhir jidat tadi nggak ada 666 sih. No, I'm just joking. But you know what? Ngapain kita pusingin 666? Saya lebih takut tidak menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup saya daripada musingin antikristus bakalan datang atau siapa antikristus. Hello? And I think as a church we should be more worried not fulfilling His call than worrying about some losers that has already been written. In the end He will lose. Hello?
Kalau ngomong akhir zaman pada diam semua ya, teratur. Tekanan darah agak naik gitu ya. Kalau ngomong blessing, amin. Yes. Ini kabar baik. Kalau Anda dikasih tahu akan datang masa aniaya. Kalau Anda dikasih tahu bahwa akan ada penyesatan, ini berkat, berarti Anda sudah diperingatkan. Ada amin semuanya? Dan gak cuma peringatan, ada kabar baik. This is not just a warning. Consider yourself blessed because you are warned. But at the same time, it doesn't just stop at warning. It gives you a promise. But the people who what? Know. Come on, help me somebody. The people who know their God. It's not just know for the sake of knowing. Bukan hanya sekedar kenal seperti saya kenal Biden, saya tahu Biden. Tapi saya cuma tahu, saya tidak kenal sebenarnya. Tapi kata know di sini ini bersifat intimate. Bersifat intim. Jadi hubungan reciprocal, hubungan timbal balik. It's a reciprocal relationship. I know him as he knows me. Saya tahu dia, saya kenal dia sebagaimana dia mengenal saya. Halo? Orang yang seperti itu sama Tuhan tidak perlu takut. Akan tetap berdiri teguh dan bertindak. Ada amin semuanya? Saya mau share kepada Anda 3 visi. Nggak tahu kalau ini bisa disebut visi atau point atau goal yang kita harapkan. Kami dari pastoral berharap ini bisa terjadi di gereja kita. Pada saat kita mendeklarasikan standing firm and taking action. I want to share with you these 3 simple visions, if we can call it a vision or maybe goals, of what we expect will come to pass in our church as we declare standing firm and taking action. The first thing is that we want to see that our knowing will impact our standing. Ini doa kami. Supaya pengenalan kami akan Tuhan itu mempengaruhi cara kami berdiri atau mengambil sikap. Halo? Because the people who what? Come on, help me. The people who know will what? Stand firm. Betul? Akan berdiri teguh. Ini saya senang ada satu perkataan yang bilang gini, if you don't stand for something, you will fall for anything. Halo? Ini agak susah terjemahin. Kalau kamu tidak berdiri untuk sesuatu, kamu bisa mudah dijatuhkan dengan apa saja. Kamu bisa percaya apa saja, maksudnya gitu. But we need to stand for the side of God. I like what David says in Psalm chapter 1 verse 1 to 2. Psalm chapter 1. I have so many verses, I don't know where it is. Psalm chapter 1 verse 1 to 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak what? Berdiri di jalan orang berdosa. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or what? Stand in the way. So, my prayer is that our knowing God will impact, will transform our standing. It means it will help us to make the right stand. Where are you standing? Who are you standing for? Anda berdiri di sisi mana? Satu saat sejarah akan terukir dan akan terbuka. Pada saat itu dibukakan, Anda berdiri di sisi mana? When history was revealed in the end, which side are you standing from? Saya berdoa, I pray that when it comes to making a stand, you make a stand from the point of your knowledge of God. Saya berdoa pada saat Anda harus mengambil sikap, Anda mengambil sikap oleh karena pengenalan Anda akan Tuhan. Karena Anda tahu Dia, dan Dia mengenal Anda, maka Anda mengambil sikap yang sedemikian rupa. Karena ada banyak orang yang hanya tahu Tuhan, tetapi pengetahuan dia tentang Tuhan tidak mengubah sikap dia terhadap apa-apa. Dosa, ya nggak apa-apa, itu kan pilihan pribadi. LGBTQ, everything. Abortion, ya ini dunia. Kamu tahu Tuhan? Tahu. Tahu firman Tuhan? Tahu. Ya udah, tahu aja. Tapi nggak punya sikap. Pengetahuanmu tidak melahirkan sebuah sikap. Your knowing does not produce a standing.
But we are longing, we are crying, we're praying that it's not just religious attitude. Kita berdoa ini bukan sekedar tradisi agamawi. Tahu firman Tuhan, lulus sekolah minggu, tapi hidupnya nggak berubah, nggak berdampak. Our prayer is that our knowing will seriously impact our standing. Amen? Oleh karena pengenalanmu, kamu mengambil sikap. Ini, I'm standing right here. Seperti Yosua katakan, choose this day, which God will you serve? The God of this land or the God of our father from the other side? But as for me and my house, we will serve the Lord. Hello? Yang kedua, we pray that our knowing will impact our doing. Ya. That supaya pengenalan kita akan Tuhan ini mempengaruhi tindakan kita. Ini ada contoh yang sangat luar biasa, Daniel chapter 3 verse 18. Ya, tapi kalau Anda mau baca the whole passage Daniel chapter 3 is very beautiful, very powerful. Daniel ini, kitab Daniel luar biasa. Ayat 1 sampai 6 berbicara tentang jurnal dia melayani 3 raja, di bawah 3 raja. Tapi ayat 7 sampai 12 itu berbicara nubuatan. The book of Daniel is interesting because the first 6 chapter it chronicle his personal journal, narrative of serving 3 kings. But then again, verse 7 to 12, it's prophecies, all prophecies, and both historical and prophecies that is very accurate, fulfilled. So Daniel chapter 3 is the story of 3 guys, Shadrach, Meshach, Abednego. Not 3 stooges, but 3 heroes. Daniel 3 ini berbicara mengenai Shadrach, Meshach, Abednego yang dipaksa untuk tunduk menyembah patungnya siapa? Nebukadnezar, ya. Mereka menolak dan mereka akhirnya mau diexecute, dimasukkan ke bara api, apa sih namanya? Furnace, ya, fiery furnace, yang dipanaskan sampai 7 kali lipat. But before they were being thrown out, the king pleaded to them, guys, just bow, just nod a little bit, just nod your head, because the king loved these 3 bright gentlemen. But then again they said, this is what they said, King, I did not put it there, I should have put it there, verse 17. We know our God will rescue us. This is such a powerful statement. Raja, kami ini tahu bahwa Tuhan kami sanggup menyelamatkan kami. We know. Remember, the people that know their God. Unfortunately, for some of us, we know more about the weather, we know more about politics, we know more about economy, we know more about computer, you name it. We know more about anything else. We don't know enough about God. That's why we never have power in life. Sayangnya kita ini seringkali lebih tahu politik, ekonomi, teknologi, sosial media daripada kita tahu Tuhan. Makanya kita nggak pernah punya kuasa dalam hidup. Karena hanya orang yang mengenal Tuhannya yang akan tetap berdiri kuat dan bertindak. Because only the people who know God will stand strong and take action. So these 3 gentlemen says, we know our God will deliver us. But then again, verse 18, but even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will never serve your gods, nor worship the image of gold you have set up. They know their God, that's why they do what is proper. Karena mereka tahu Tuhan mereka melakukan hal yang benar. Mereka melakukan hal yang benar. Mereka mengambil keputusan untuk tidak tunduk menyembah. Come on. We have people these days so eager to please anybody. The credo these days, people are buying things that they don't need with the money they don't have to please the people they don't like.
Ya kan, hari gini orang dengan kredit card mereka membeli barang yang mereka nggak butuhkan dengan uang yang mereka sebenarnya nggak punya, kredit, untuk impress orang yang mereka nggak suka. What a pathetic life. But this gentleman, they knew their God, therefore they do the right thing. We pray, it's about time Shadrach, Meshach, and Abednego is being revived in the city, is being revived in this nation. Amen? Kita berdoa, sudah waktunya Shadrach, Meshach, dan Abednego yang baru ini bangkit. Di kota ini, di negara ini, di gereja ini. Orang yang, karena dia mengenal Tuhan, maka dia melakukan hal yang benar. Halo? Karena kalau cuma tahu Tuhan doang, Alkitab katakan, iblis pun tahu Tuhan dan dia gemetar. Tetapi itu tidak membuat dia tunduk kepada Tuhan, betul? Jangan jadi iblis makanya. Betul? Dengar baik-baik. Bahaya yang sesungguhnya itu bukan aniaya, tetapi kompromi. Remember, he will seduce the people with flattery, the people to go out of the covenant. Remember that? But the people who know their God shall stand firm and take action. Berarti dari ayat itu kita tahu di dalam penekanan itu, bahaya yang sesungguhnya itu bukan aniaya dari antikristus, tapi bahaya sesungguhnya adalah orang benar meninggalkan perjanjiannya dengan Tuhan. Kompromi. Ini yang menyedihkan. Tahu kebenaran tetapi tidak mengambil sikap. Tidak melakukan hal yang benar. This is the real danger. This is what's wrong with the church these days. Amen? Are you doing okay? I know I'm a little bit behind, but this is important. Bear with me, all right? The third point, the third vision, we want our knowing to impact our living. Supaya pengenalan kita terhadap Tuhan, itu mengubah cara kita hidup. Mengubah bagaimana kita hidup. Matius 16 ayat 17-18 ini, Yesus tanya ke murid-murid. Di luaran orang ngomong apa sih tentang aku? Siapa aku? Jesus asked the disciples, what do people say about me out there? And then after they answered, Jesus make it very personal. Sesudah dijawab, Yesus jawabannya makin personal. Kalau menurut kamu, aku siapa? Who do you say that I am? Jesus makes it personal, and he asked that. And then Simon Peter answered, you are Messiah, the living God, Son of God. Praise God, the Holy Spirit used Simon Peter to answer that. And then Jesus says, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And then verse 18, look at this. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Peter, who is weak, Petrus yang lemah, empowered by the Holy Spirit, dikuasai oleh Roh Kudus, make the right confession, membuat pengakuan yang benar. You are Messiah, Son of a living God. Kamulah juru selamat, Mesias. And as a result, Tuhan katakan, kamu, Peter, and the church will be built on the rock. And apa dikatakan? The gates of Hades, the gates of hell will not prevail against it. Ini dibacanya mesti jelas benar-benar. Jadi, upon this rock I will build my church, the church, and then di situ disebut the gates of Hades will not overcome it. So the church and the gates. My question is, what's storming the gates? It's the church. Nggak pernah kan ngelihat gates moving? Kecuali otomatis, ya paling pivot doang gitu. Tapi ini gates ini nih diserbu oleh gereja. Pintu alamat akan diserbu. Jadi yang bergerak itu gereja. Yang bergerak itu orang percaya. Yang tidak akan tahan itu adalah pintu alamat. Maksudnya apa, Pastor? So the people who knows their God makes the right confession, transformed by their confession. They're not going to remain silent. They're not going to be passive.
but they are going to make a powerful move. They're even going to destroy the gates of hell. Ini loh. Petrus bukan tipe yang luar biasa. Bahkan kalau Anda baca ayat berikutnya, habis dipuji, di-rebuke sama Tuhan. Baca aja ayat berikutnya. Jadi Peter was not the good citizen model of the disciples. If you read the following passage, you will see that after being lifted up by Jesus, blessed are you, Simon, the following passage, he was rebuked by Jesus. Get thee from me, Satan. We are only as good as our confession. If we make the wrong confession, we can either be the kingdom of God or Satan. We can be the instrument of Satan. The key is, what are we confessing? Kuncinya ini apa yang jadi pengakuan kita. Kita bisa mengakui hal yang baik, kita bisa mengakui hal yang buruk. Tapi saya berharap oleh karena kita sudah memiliki pengetahuan yang benar mengenai Tuhan, marilah pengetahuan itu mengubah kehidupan kita, mengubah kelakuan kita, mengubah di mana kita berdiri. My prayer is that our confession of faith, our knowing will transform our doing, will transform our living, will transform everything about us. So that we will be the extension of the kingdom of God. Saya berdoa itu semua boleh terjadi. Pengenalan kita akan Tuhan mengubah apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, posisi kita, apa yang kita sikap yang kita ambil, dan bagaimana cara kita hidup. Dan saya yakin pada saat kita mengambil bagian seperti itu, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Tidak peduli ekonomi mau baik, mau buruk, tapi anak-anak Tuhan akan mengalami kejayaan yang luar biasa. Bukan untuk kita. Saya mau tutup dengan pernyataan ini. Saya mau Anda resapi ini baik-baik. Ya, ingat baik-baik. We do not win because God is on our side. But we win because we are on His side. Halo? Kita nih gak menang karena Tuhan ada di pihak kita. Saya tahu ada ayatnya itu dan kita sering kutip itu. Kalau Tuhan ada di pihakku, siapakah lawanku? Betul kan? Listen, konteks. Pelajari itu konteksnya tentang apa. Tapi dalam hal ini, Anda harus tahu bahwa kita nih menang bukan karena kita. Dan bukan karena Tuhan seperti pistol di samping kita, nih side arm. Pada saat dibutuhkan kita bisa ambil. Atau kotak P3K, saat terluka kita ambil. Siapa Tuhan, siapa alat. Kita menang bukan karena Tuhan ada di sisi kita. Kita menang karena kita ada di sisi Tuhan. Because we are on His side. Because we align ourselves with His values. Because we align ourselves with His truth. Ini. So saya mau ingatkan Anda jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari zaman Daniel sampai zaman sekarang. Kesusahan itu ada. Ketidakstabilan ada. Penganiayaan itu ada. Malapetaka ada. Bencana alam ada. Perang ada. Nggak pernah berhenti. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. From the day of Daniel. Since the day of Daniel, there's always calamity, national disaster, persecution. Antichrist have already working since then. Or at least the prefigure of Antichrist, the preview of Antichrist. Economy has already been bad since then. But the people who know their God shall stand firm and take action. Let me ask you this question. What is there to keep us living right here, right now, to manifest this? That if we know our God, what is there to keep us from standing firm and making action from the Lord? Apa yang menghalangi kita? Apa bedanya? Kita menjawab panggilan yang sama, kita melayani Tuhan yang sama, kita memiliki musuh yang sama. Dan kita membaca kitab yang sama, kita menerima janji yang sama. Saya berharap hari ini Anda membuka hati Anda, pikiran Anda, dan terima janji Tuhan ini. Dan biar ini menjadi hal yang nyata dalam kehidupan kita. Supaya kita berusaha, Hosea katakan, marilah kita sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan kita. Let us strive to know God. Because the people who know their God
shall stand strong. Stand firm and take action. Amen. Saya berdoa supaya firman ini boleh menjadi satu permulaan yang baik buat kita untuk bisa mengarahkan hati pikiran kita. Januari 11 kita akan memulai dengan puasa. Ini satu langkah yang luar biasa, yang tepat untuk kita bisa fokus. Saya mau ajak Anda seperti apa yang Hosea katakan. Marilah kita sungguh-sungguh berusaha mengenal Allah kita. I want to encourage you to heed what Prophet Hosea says in his word. Let us strive to know God. Let us really, really strive to know God. Maybe there are some of you say, Pastor, I've been a Christian for years. Same with me. I mean, I've been a pastor for 25 years. I've been in the ministry for a lot longer than that. I've been a born-again believer for a lot longer than that. But I don't know about you. When it comes to knowing Him, it's like drinking the sea water. I can never seem to get enough. And the more I know, the more I realize I did not know anything. Seperti minum air laut. Semakin banyak saya minum, semakin saya haus. Dan semakin saya pelajari, semakin saya realize saya nggak tahu apa-apa. Karena betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Betapa besarnya hikmat Tuhan. Betapa ajaibnya Tuhan. Marilah kita berusaha mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh berusaha mengenalnya. Karena umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Tuhan, kami berdoa, biar ayat ini boleh menjadi permulaan yang baik buat kami dan menguatkan kami. We declare that New England City Blessing Church, Rochester City Blessing Church will be a church that will stand firm and take action. Kami nyatakan bahwa Rochester City Blessing Church akan menjadi gereja yang akan mengenal Tuhan dan tetap kuat dan bertindak. Tetap kuat dan bertindak. Kami berdoa biar pengenalan kami boleh mempengaruhi posisi kami ya Tuhan. Di mana kami berdiri. Kami berdoa biar pengenalan kami boleh mempengaruhi tindakan kami. Apa yang kami lakukan, keputusan kami. Kami berdoa ya Tuhan biar pengenalan kami akan Tuhan boleh mempengaruhi bagaimana kami hidup, bagaimana kami memilih untuk hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, biar jemaat-Mu boleh mendengarkan firman-Mu, boleh dikuatkan, dan biar kuasa firman-Mu boleh mengalir, dan saat hamba berhenti berbicara, Roh-Mu yang kudus tetap berbicara di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. In Jesus' name we pray, amen.